आज तृतीय रजनी एवं प्रथम थाके आमर अच्छा पाला गायक श्रीजुक्त जयचंद्र बड़दलाई महोदय आ पूज्य पूजार कार्यक्रम आम मंच तरफ आम निमंत्रण करूँ जो जो मंच आम मंच पाखे उपस्थित आम आज समस्त संबर्धना दबू एवं आमर जो अतिथि अच्छा मुझे निमंत्रण करी स्टेज को आसापी पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय ये पाला समीक्षक महाशय को अनुरोध करुच्ची मंच आरोहण करने डॉक्टर निरंजन साहू पाला गायक समीक्षक अनुरोध करुच्ची मंच को आसापी एवं डॉक्टर पंचानन सुंदर पाणी महोदय को अनुरोध करुच्ची एवं आम गाँव संपादक सभापति द्वय को अनुरोध करुच्ची मंचासीन होगापी बाबा ये काढ़ी ठिया चाबिटा चाबिटा रखा हाँ कैमरा तो एपट को सारे एपट को छिड़ा हाँ अच्छा आमर ओझा भाई डाकिले एकाठी छिड़ा हाँ डाकी दौना डाकी दियो दिज रही भल लगे ना। हेलो मु अनुरोध करुच्ची आमर पाला गायक श्रीजुक्त विजय ओझा महोदय को मंचासीन होगापी पूज्य पूजार कार्यक्रम संबर्धना कार्यक्रम सहयोग करने सार टिके आसतु मंच को अनुरोध करी पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय को आमर गायक महोदय को आज मंच संबर्धना करेंगे समस्ते करताली दे स्वागत करंतु। सार आसिले डॉक्टर निरंजन साहू महोदय को अनुरोध करुच्ची सार विजय ओझा सार को संबर्धित करेंगे उत्तर प्रदान करी संबर्धित करेंगे एवं समस्त सर नो सर गोटे गोटे आमर सबू पालिया भाई मान अतिथि मान द्वारा समर्थित करा जाउची मानस तमें गोटे आउ जने मु अनुरोध करुच्ची आम अंचल शिक्षाविद श्रीजुक्त त्रिलोचन पंडा महोदय मंचासीन होगापी राजू भाई संपादक भाई आसुना
ଆମର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ତ ଆଣବା ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ସୁନ୍ଦରପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯାଉ ମାନ୍ୟ ବରେଣ୍ୟ ଅଭିବନ୍ଦନୀୟ ଧନ୍ୟ ଗୁରବ ମଦିଆ ଆନନ୍ଦ ମାଧ୍ୟଉ ବିନିବେଦ୍ୟ ମାନ୍ୟଂ ମନ୍ୟେ ଗ୍ରହିଷ୍ୟନ୍ତ ମମ ପ୍ରଣାମ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଲା ସମୀକ୍ଷକ ପଣ୍ଡିତ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ, ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଏତେ ମଞ୍ଚ ବୁଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ। କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସନ୍ତପ୍ତାସି ସଂସ୍ଥିତ ପୟସ ଅଶୀ ବୋଲନ୍ତେ ତାତିଲା ଖଣ୍ଡା ଲୁହା ଖଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ତପ୍ତ ଖଣ୍ଡା ତା ଉପରେ ଜଳବିନ୍ଦୁଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯୋଉ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିବେ ତା ସତ୍ତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବିଲୋପ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ମୁକ୍ତାକାର ତୟା ତଦେବ ନଳିନୀ ପତ୍ର ସ୍ଥିତ ରାଜତେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲେ ମୁକ୍ତା ପରି ଢଳ ଢଳ। ପୁଣି ସେଇ ଜଳବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାତି ସାଗର ଶୁକ୍ତି କୁକ୍ଷିପତିତଂ ତଦ୍ ଜାୟତେ ମୁକ୍ତିକଂ। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମୁକ୍ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି କହିଲି ନା ଏ ପରିବେଶ ଇଏ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟାର ଉଦ୍ୟୋଗକର୍ତ୍ତା ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ 15,000 ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ନ ମନ୍ତ୍ର ନ ଯନ୍ତ୍ର ତଦପି ନ ଜାନେ ସ୍ତୁତି ମୋ ନ ଚାହ୍ୱାନ ଧ୍ୟାନ ତଦପି ନ ଜାନେ ସ୍ତୁତି କଥା ପରଂ ଜାନେ ମାତ ତଦନୁସରଣ କ୍ଲେଶରଣ ଗୋପୁତ୍ର ଜାୟତେ। ସବୁ ସେଇ ମାଙ୍କର ଲୀଳା। ସମୟ ନେବିନି ତଥାପି ଅନ୍ତିମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ମଞ୍ଚ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ହଉ ଏଇ କାମନା ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ମା ଜାଗୁଲେଇ, ଜୟ ମା ଜାଗୁଲେଇ, ଜୟ ମା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମର ପାଲା ସମୀକ୍ଷକ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ସାର୍। जय जगन्नाथ। जद्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधर सर्व वेदांत सारम भक्तानां कल्प वृक्षम भव जलतरणी सर्वतत्वार्थ तत्व। महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କର पादकंजरे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज विशेष भाव माँ जागुले पीठरे बंगुआरी जो कार्यक्रम पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी मत कहले आम जीवा गोटे पाला मंच को जीवा। आम तो विशेष भाव उभय प्रार्थना पाला महामुकाबला समीक्षक भाव थिलु किंतु से प्रार्थना पालार बाद पालार मुझी सार्थक भक्ति जहाँ को सार्थक एबे कहा जाउची सार्थक सिद्धार्थ सिद्धार्थ सार्थक ने सिद्धार्थ उत्सव बोली कहा होची तार मु होची समीक्षक जोठी से जानती पाला कार्यक्रम हुए साथी की जीवा। ए कार्यक्रम वास्तव रे मु जदी घरे थांती किछि लेखा लेखि करथांती तू सोई पड़ंती 9:30 हेले भी सोईबा पड़ी जाए। मु आज पंडित को से ही कहूली जे वास्तव रे आज मोर धन्य जे विशेष भाव में बड़ दल बेहरा बड़ दलाई महोदय जो पाला करथिले आगे गोटे धाड़ी कहि आज पाला करथिले तांके संपर्क रे आज जहाँ अनुभव कली से कथाटी कहि देबा चाहे। मु तो सुनी पारिनी विजयंकर पाला को सुनी पारि देखि पारि किंतु आपण जे भली भारे प्रशंसा करथिले प्रतिपक्ष गायक को वास्तव रे ए होची हमर अस्मिता संस्कार। आउ बड़ कथाटी होची आमे प्रतीक्षा करिछु आज्ञा दुईटी प्रश्नर उत्तर किए से बड़ को द्वितीयटी मु प्रतीक्षा करू जे सीधा सळ कथा एते सस्पेंस रखा हिची जे आपण माने निश्चित भाव रे पाला शेष हा पर्यंत बसिए बोली ये पाला गायक मानकर गोटे कौशल। द्वितीयटी होची नंदाव्रत कथा
जो नंदाव्रतर कथाटी बाली सुग्रीवंकर युद्ध आ मित्रता प्रसंग आसी आ तारा कहते किए से ही बड़ पुओ आपण शुणिए पाखु यही पाला देखा भितर आम तो 20 मिनिट 22 मिनिट पाला करू 4 थाकरे करा जाए प्रार्थना पालारे हो बा सिद्धार्थ उत्सव हो किंतु आज घंटा घंटा धरी आपण माने शुणुचंती मु गोटे कथा कहबा को चाहे से कथाटी हूँ केते धैर्य केते मन रखिबार शक्ति केते उच्च कंठरे परिश्रम करुचंती जने पाला गायक भगवान को स्मरण करी आमर समस्त पा कहले आगे पांडित्य बा पाठ बोली आपण जा कहउचंती ला कहले लालित्य आमन को मनोरंजन करबा सहित विद्या प्रदान करुचंती ए पाला संस्कृति ये गोटे साधारण आमे जेमती मनोरंजन करिया पे आसीना हूँ आमे पाला माध्यम रे कीर्तन शुणुछु आ विशेष भाव आपण मृदंगरे थिले बायक थिले प्रथम तांकर मृदंग कार्यक्रम आरंभ करथिले आपन बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा सुंदर भाव मार श्लोक पाठ करी मृदंगरे आपण से श्लोक को मृदंगर रूप देइचंती एथिपे आपण मृदंग बायक मध्य प्रशंसा करूची ओडिसी रे आपण जणे सेरी पालिया बोध होइबे से तांकर जो ओडिसी गान करछि अर्थात छंद चौपदी आउ आपणकर विशेष भाव में जिते अच्छी विद्या अच्छी आम प्राचीन साहित्य रे से साहित्य को पुराण को आम पाखरे उपस्थापन करुचंती ये गोटे मनोरंजन कला नुहे ये होची शास्त्रीय प्राचीन लोक कला। जय जगन्नाथ। हेलो धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करी पंडित पद्मनाभ त्रिपाठी महोदय को से तांकर वक्तव्य रखिबे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ जागुली चरणारविंदरे कोटि कोटि प्रणिपात। बंगुआरी पाला मंचर कर्मकर्ता वृंद एवं विभिन्न मंचर आसीथिबा से मंचर सभापति संपादक कर्मकर्ता वृंद एवं ये आखपाख ग्रामर समस्त श्रोता मंडली श्रोतृमंडली माँ माने पिला माने मध्य ये पाला को अनुभव करुचंती पाला को प्रोत्साहित करुचंती देखिकी हमको आनंद लगिला। राजबाबू जो हिसाब डाकी थिले सेतरे आमे आनंद पाइलु। आउ जयचंद्र बड़दले गायक ज्ञान बारिधि तत्व बारिधि तत्व बारिधि तत्व कुआडे माने हजई दउचंती आपण पूरा मजिकी रहि जाउचंती। ता भितरे आमे अनुभव कलु नंदावर्तरु से गले दारू खोजी खोजिकी बाली को मारला बेले भगवान रामचंद्र जो दारू वृक्ष तले निम्ब वृक्ष तले लुचिकी रही से जो निम्ब वृक्ष को जो अभिशाप है जे तुम्हें पिता है जाओ किंतु प्रभु ताको आशीर्वाद देले तो पिता हेले भी मोर अंग को ब्रह्म अंग को बहन करिबु এই जो कथाटा को से गुह्य रखिले गुप्त रखिले बालीर जो पराक्रम ताहा वैदेश विलास रे वर्णना करा जायछि। आमे ते कहबा भल नुह तथापि संक्षेप रे टिके कहि दउछि जे बारी जो बंधु देखु एडे बड़ पण बारिधि चारी रे करी आसई तर्पण। सूर्य उदय पूर्वरु बाली चारि समुद्र रे स्नान सारी तर्पण करी आसे केते वीरत्व। बात की पराए रिपु दर्शने थरित बात पुष्प गंध प्राय बलार्ध हरित। जेमिति फुलरु पवन अधे गंध नहीं पलाए सेमिति बाली सम्मुख रे जो वीर आसे युद्ध करबा पई तार अधे बल बाली नहीं पलाए। तथापि बाली हारिछि को जगह अनंत सहित कोटी शिवधन उठेला बेले इत्यादि इत्यादि जो हारिछि ता कथा मध्य बहुत पुराणर रहस्यमय कथा आमरी पुराण रहस्यमय कथा सहित मीमांसा करिसंती। नंदावर्तर कथा जो पथर कथा कहिले सेटा मध्य रहस्यमय भाव से कहिसंती। कथा होछि
ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଭରସା କରି ଆସନ୍ତି ଦୂରଦେଶୁ ପ୍ରାଣୀ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣି ଇଏ ଅଛି ପୁଣି ଅଛି ଯେ ଏଟା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନାରେ ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ପତିତ ପାବନ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନା ଆଗ ପଛ ହେଲେ ହେବ ପ୍ରଭୁ ପଣ କ୍ଷତି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଯେ ଚିତ୍ର ପରିଆ ଭାସନ୍ତି ସେ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ ବନ୍ଦେ ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ ତଳ ବନ୍ଦାପନା ବେଳେ এই নন্দাবর্ত বন্দাপনা কথা তো গায়ক মহোদয় বর্তমান তাঙ্কর ঘর হলা ব্রহ্মগিরি তেণু ব্রহ্মগিরি মু যাইছি তাঙ্কর সেটি ব্রহ্মগিরি প্রপর ব্রহ্মগিরি যেতবেলে পালা হউতলা মু সে যাইছি দেখা আইছন্তি অনসর সময় অনবসরে তেণু আপন অনুসন্ধান করিবে যদি কবি সূর্য লেখিলে সে পতিত পাবনଙ୍କ চরণ কমলে বন্দে নন্দাবর্ত তଳ বন্দাপনা বেলে তাহলে নন্দাবর্ত কোউঠি ଅଛି মানে সিংহদ্বারে ଅଛି না সেটি জয় বিজয় দ্বাରରେ ଅଛି না কলারাহাট দ্বাରରେ ଅଛି নন্দাবর্ত কোন মু কইবিনি নন্দাবর্তକୁ ମୁଁ ବି ରହସ୍ୟମୟ ରଖୁଛି କି ଉପରେ ଅଛି ତবে ନନ୍ଦାବର୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ସାରିଆ ଭିକଙ୍କର ଗୀତକୁ ବୋଲୁ ବୋଲୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ ଆମେ କଥା ହେଇ ଆସୁଥିଲୁ ଅପାଣି ପାଦ ଜବନ ଗ୍ରହିତ ବେଦରେ ଅଛି ପଶ୍ୟତ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଷ ଶୃଣତ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ସବେତ୍ତି ବେଦ୍ୟନ୍ନ ତସ୍ୟାସ୍ତି ବେତ୍ତା ତମାହୁରଗ୍ରଂ ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣମ୍ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁଳସୀ ଲେଖିଲେ ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ସୁନଇ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା ଆନନ ରହିତ ସକଲ ରସ ଭୋଗୀ ବିନୁ ବାଣୀ ବକତା ବଡ଼ ଯୋଗୀ तन बिनु परस नयन बिनु देखा गहई घ्राण बिनु बास असे इत्यादि ये वेदरे ब्रह्म कथा वर्णना है जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए दारू शरीर भितर ब्रह्म विद्यमान ए दारू आसिला कोठू ना से बाली प्रसंग को सीधा डेई पड़ेले बाली प्रसंग सुग्रीवा प्रसंग बाली प्रसंग को पड़ेले आ गोटे भल श्लोक जे मुक्ता फलाय करिणं हरिणं पलाय सिंहं निहंति भुज विक्रम दर्शनाय ये श्लोकटी महानाटकर ये श्लोकटी आम शुणा चाहूलु आपण मुहर किंतु छाड़ी जाइए पाला भीतर केते कौन श्लोक गाइब हाँ आम मुझे कहले 10टा श्लोक गाईदेवी से समय भीतर 20टा 40टा श्लोक गाईदेवी किंतु पाला कर मान से जो प्रकार ये सिंह विक्रम ता भीतर श्लोक आते पुरेले हम कि जा भल बहुत बढ़िया पाला आम शुणिलु आ विजय ओझा सी गायक उज्ज्वल से उज्ज्वल कर कीर्ति को बहुत सुंदर आम प्रार्थना टीवी रे तांकर पाला भी देखीचु बहुत सुंदर पाला कर उभय गायक ये अनुष्ठान को परिपुष्ट करिसेंती आमर राजकिशोर बाबू तथा आमर प्रफुल्ल बाबू आपण सभापति संपादक आज पहाड़ रसगोल्ला असल रसगोल्ला आम खाई देचु एते मीठा आउ याडे पालार मीठा ये दीटा मीठा निरंजन सार केते बेलू कहले चल पळेवा पळेवा हम कहले नाही जमा दिबानी मीठा पा सब आडे मिलुची मीठा छाड़ी केम जीवा मीठा मगे हौ बेसी समय नौनी समस्त मंगल एवं कल्याण कामना करुची तथा मोर रचित भजनांजलि पुस्तक समस्त गोटे गोटे दउची जे से माने दरकार पड़ले गाइबे ब्रह्मगिरी आछन तो ठाकुर अभिराम परमहंस भजन पुस्तक मु रखिछि से बैग रे अछि भाई समस्त खंड खंड दे देउछि मु बाणी भूषण दउ धन्यवाद सर हेलो एबे पूज्य पूजार कार्यक्रम जो मंचर कर्मकर्ता माने आम मंचर निमंत्रण रक्षा करिकी आछियंदी मंच को आमे सेमान को डाकुचु सेमाने मंचासी हेलो सेमाने आम अतिथि मानक संबोधित करा हेलो
ସାର୍ଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବେ ହଁ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବସେଇ ଦେବେ ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମହାନ୍ତି ପାଟଣା ମଞ୍ଚ କେଳୁଚରଣ ବେହେରା ଏବଂ ଟିକନ ବାରିକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବାରେଡିଆ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଭୋଇ ମହୋଦୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ତ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ମଞ୍ଚରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେବାଶିଷ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥପୁର ମଞ୍ଚ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ବନ୍ଦାଣ ମଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ତିନିଗରିଆ ମଞ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନାରାୟଣ ସେନାପତି ମହୋଦୟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତିନିଗରିଆ ମଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ସେନାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ। ଅଟଳା ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ନାୟକ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ସାମ୍ନା ପଟେ ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନା ପଟେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ନହରକଣ୍ଟା ଖ ମଞ୍ଚ ଆମର ଯିଏ ପାଖ ମଞ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମନୁ ମହାରଣା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ନହରକଣ୍ଟା ଖ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ମନୁ ମହାରଣା। ରଣପୁର ଜଗତସିଂହପୁର ମଞ୍ଚ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ। ବାରିକପୁର ଭଦ୍ରକ ମଞ୍ଚରୁ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ପଇସାଟା ବାରିକପୁର ଭଦ୍ରକ ମଞ୍ଚ ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ଦାସ ରଣପୁର ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମଞ୍ଚରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅଶୋକ ପରିଜା ମୁରଲୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ। ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆସ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭିଙ୍ଗାରପୁର ମଞ୍ଚ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହେମନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ ଏବଂ ଦିଆନାପାଟଣା ଭିଙ୍ଗାରପୁର କାଶୀନାଥ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଭିଙ୍ଗାରପୁରର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆସିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦରାପାଟଣା ମଞ୍ଚ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁଣ୍ଟିଆ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁନ୍ଦରାପାଟଣା ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଶାଳେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପ୍ରତାପ ଦାସ ଏବଂ ଗୋହଳ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପାଲା ଦର୍ଶକ ଯୋଉଠି ପାଲା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ା ପଦ୍ମନାଭ ମାନସିଂ ରୀନା ଦାସ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ରୀନା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜରିଲୋ ଏବଂ ପଦ୍ମନାଭ ମାନସିଂ କେଉଁଝର ବିଶ୍ୱଜିତ ପରିଡ଼ା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 50-60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଯୋଉଠି ପାଲା ହୁଏ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ରୀନା ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ। ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ଆସିବ
ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗାଁର ଦୁଶାସନ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ବଂଶୀଧର ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ। शिव प्रसाद साहू, विजय कुमार अनुरोध कर सेनापति प्रमोद कुमार बारिक सेना आदा अनुरोध करा मंचासीन होगापी। आमर प्रमोद कुमार दास जे सेनापति दादा सी आमर जड़े ओडिसी संकीर्तन गायक। चौड़ा समस्त पचू चौड़ा पट खाली पचू चौड़ा चौड़ा समस्त जहाँ तुम कहल मुझे डाकिली मुझे जहाँ रही दायित्व तुम काली करदे हेलो शत्रुघ्न शेष बेल को मत अनुरोध कर माँ गोटे श्लोक बोली सृष्ट पूजा सर्ग रूपा जगदवन विध पाणिनी रौद्री संहारे चापि जस्या जगदिदं अखिलं क्रीडनं जापराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु राधितालंकरोतु मा भाङ्किर्विभ्रमं धूरधर विधुरता केयमस्यास्य रागं पाणे प्राण्येव नायं कलयसि कलह श्रद्धया किं त्रिशूलम् इत्युद्यत कोपकेतुं प्रकृतिमवयवान् प्रापयन्ते बदेव्या न्यस्तोभो मूर्ध्नि मुष्यान् मरुदश्रुदशुन् संघरन् अंघ्रिरङ्घः। ये दांतभंगा श्लोक सब आपण शुणिया इच्छा था कहली कि 100 श्लोक माँ बोली हम किंतु जयचंद्र बड़दलई महाशय माँ स्तुति बोली ना बोलते आज माँ बोली ना देखो ब्रह्मगिरी ठाकुर अभिराम परमहंस लिखिं दुर्गा माधव स्तव जय दुर्गा मुझे बोल दूँ हाँ बायक बहुत बजा टे बोल दूँ पाला भी टे हरे हरे करुअछि जणाण कृपामयी चरण तलरे दीन अकिंचन
कर मात कल्याण करता तुम्भे जान कार्यार्थे निर्गुण सगुण गो कृपामयी करमला तो पीठ खाम कोले धरिछु घन श्याम যাহার লোড়া যাহা পূর্ণ করু তোমা তেণু তো মহিমা অসীম গো কৃপাময়ী তেণু তো মহিমা অসীম তেণু তো মহিমা অসীম হলদর পবিনাশী বোলাও পৌর্ণমাসী তু যাকু ন হইবু সাহা খটিছন্তি যাহার পাদাব্জ ব্রহ্মাহর নিখিল জগতর মা কৃপাময়ী খরাকু জন্মে ঢাঙ্কে ঘন তোর আবৃতে ভগবান খরাপি মূঢ় চিত্ত কাহ জানিব তত্ত্ব তদীয় কৃপাটি প্রধান গো কৃপাময়ী তদীয় কৃপাটি প্রধান তদীয় কৃপাটি প্রধান কামোদি রাগ বঢ়িয়া ବୋଲୁଥିଲେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ବୋଲୁଥିଲୁ ମା ଜାଗୁଳେଇଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଏଇ ବିନତି ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଗ୍ରାମର କାହାରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମାଘ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହିତ ଶେଷ 3 ଦିନ ଯଜ୍ଞ ହେବ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଦେଇଛି ମା ଯଦି ଚାହିଁବ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଜାଗୁଳେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମର ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଗାଁ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ସାର୍ ରହୁଛୁ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ପାଲା ହଉ ନାଗର ସାଗର ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ବସି ଶୁଣୁଥିବେ ପାଲା